定东西呀，咱们来。Hello, so guys, welcome back once again. Aro ajibi naruki na ekta video lena aibo. Ajibi sabi jungle te ase nega. Jungle te rasta te bera aje tia ajido moila buffalo khan bi dekhai do amne khan ge wan kibon pali ase aro busti manwan mohan kina pali na ta khan ge rakhina idon dekhai do aulang bichi de mohan busti manwan ina jala ase mon party khabo ina nimide na to amne sai dakhibi mohan kina khaise aro buffalo khan bi kina ase amne sai dakhibi moi dekhai do etia aro etia ponja nai ta khan la chaka do holibi tan la chaka ponja se chat amne khan ge moi dekhai do kinaga pali aro kiniga ta khan ge sai mukhan bakina sai na ta khan ge rakhina etu kan bi moi dekhai do to amne alchi noi na skip noi na sai dakhibi last tak aro nutun manu sai jugli bi subscribe korina rakhibi moi inala pusti te ki kore ase pusti manu khan ki kam korina khai aro mithun pala aro buffalo khan na rakha do ki garni rakhina mukhan ge ekdam etu bisi important ekta ase aro pusti man do kiti na korli bi tu sai na kha khan bi ase ana inala na etu amne bi learn guru kina palibo aro kina rakhibo ta khan ge kona ekta amne bi chani logo ni mite aro inala video moi ani rakhibo pusti la village update na village la life kinaga takhina kinaga takhina moi inala ani dakhibo to amna sai dakhibi last tak to chalo etia do apni moi chaka pungji na amni ngi dekhai debu de guys so guys hene ase etia do pungji ase tekhan la chaka de na o tade dikhi ase mo khan do to yete moi labi kuntu ase moi amni khan ge dekhai debu ekta duita na chiro pawon ni ge pa do haliwe amnan ge dekhai debu moi paise gole to amnan last tak sai dekhibi aro etu mukhan mu palia dole mukhan garne ekdam ekta bal ekta ase mukhan tu khwa dem de hulibi takhan inaga paisa nimide hulibi thurole pare mukhan inaga mo hulibi mithun hulibi na pali na rakhise gule to bosti manu khan mukhan garne to alag rasta paisa awole la rasta to alag ekunai mukhan garne edu garne inaga la janwar khan na mane mo hobi mithun hobi gauri hobi ina pali na rakhise gule to ekdam bal ase mukhan garne to aro konisna moila do yete dakhibo etu moi la koke ase taibra sai dakhi tai jai dakhi to taibra dekhai dibole ase tai nimuk khelai dibo moi amni khan gi dekhai dibo sai dakhibi to tu ala bi ase tai osor de dekhai tu bi moi laga ase taibra sai dekha ase tu aro etu nijor la kinaga jani gole do kan katina na edu takhan la pacha dem de pa dem de kan kati dibo to moi bi kinaga moi ra kati bole ase inaga katibo aro tai khan ba bi ina nijor lifestyle de nei kobina inaga katina rakhi to nijor laga ase goina do itu tem de jani pai kan ge saina janibo mura hoilebi aro inaga sabole ja dem de hoilebi nijor laga nijor bra kata kande saigena inaga janibo karne inaga katigena rakhi kando itu mathi lagai na dekha wala itu bi moila ase itu tuita bi ase moila ga itu dangor la bi moila ga ase aro itu chotu wala bi moila ga ase aro itu chotu wala mati ba lagai di na dekha do itu bi ase so guys amne interest hoi dakhibo bela moi hopte ase aro takhan enega mukhan ba sai dekha dem de do takhan gi do enega nimuk khelena rakhibo mukhan nimuk khelai se bole he takhan bi mukhan la hatte aibo du karne nimuk khelabo lagi tu mu pala hoilibi aro mithun pala hoilibi na aro tu chutu wala bi moi laga ase de hebala pala laga ase tu bi
So guys, हमने कन last तक साइड भी और नতুन मानो साइज हो गले subscribe करूले ना पारो भी like करूले ना पारो भी और मैं एकदम खुशी पाइसे first लगा पुसुंग ला वीडियो दे दो views भी एकदम बेसी पाइसे हेलो भी मैं रिक्वेस्ट करा दो views पानिस ना subscribe भी नगा पाइले बाल हुई ना हमने कन के भी रिक्वेस्ट करे से guys और कौनिस ना এতিয়া তো মই আপনি খান যে মইলা মুকে নিমুক খেলা দেখাই দিব মই এবার খেলা ওলাছে তো আপনার চাই দেখিবি Nala ada di kadal tak So guys, আজি la video tu tate khatam koribo moi hope ase apne khan last tak sai dibo guina aro balta kisi gole do like share subscribe korle na porbi comments kori dibi video kina ase guina to do manu sai gole bi support korle na porbi guina moi tu request kore ase de bye guys.